Nyankopɔn ɔnhyira wo na wanyɛ wo kɛseɛ. Me din ne Gideon. Wobɛtumi amfrɛ me Evangelist Jesus Aberanteɛ na mɛgye wo so. Ɛnnɛ saa bere me no mmienu ɛbɛkyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm na yɛayɛ no kɛseɛ saa bere. Baabi biara a wowɔ na wote me nka, wotie me. Baabi biara a wohu me, baabi biara a wohu me wabɛfo ntentan kɛseɛ no so. Hyɛ fam a wo nua sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno nso bɛtie Awurade Nyankopɔn asɛm na yɛn nyinaa yɛabɔ mu ne ayɛ Awurade Nyankopɔn n'adwuma. Nyankopɔn adwuma a yɛyɛ nyinaa ne sɛ me no mmienu yɛbɛhunu kwan a yɛbɛfa so akyerɛkyerɛ yɛn nua no, anaasɛ yɛbɛte asɛm bi a ɛwɔ sɛ yɛn nua bi te yɛde bɛma no na ɔno nso bɛtie. Yɛyɛ Nyankopɔn adwuma. Nyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ. Ɛnnɛ saa bere me no mmienu ɛbɛtie Awurade Nyankopɔn asɛm na Nyankopɔn asɛm a mede ɛreba yi mato din sɛ hwan ne Nyankopɔn ba? Who is the Son of God? The Son of God is a person who fears the Lord. Nyankopɔn watwerɛ na waka kyerɛ me no mmienu sɛ nnipa ma yɛwɔ asase so ha deɛ ɔyɛ ɔno Awurade Nyankopɔn ba no ɛna wama no kwan so ɔmɛtena ne nkyɛn na ɔnsom no. Nyankopɔn ma nti me no mmienu yɛsi yɛ Nyankopɔn ma nti yɛaba ne nkyɛn a yɛsom no da biara. Dɛn na bɛkyerɛ sɛ me no mmienu yɛ Nyankopɔn ba? Yɛka Nyame asɛm ɛwɔ Galantifoɔ nwoma no ɛtie yɛnnum ne nyiyi mu a ɛyɛ aduonu mmienu no. Yɛntie Awurade Nyankopɔn asɛm. Bible ɛkasa ɛde kyerɛ me no mmienu. Hwan ne Nyankopɔn ba? Saa bere hwan ne Nyankopɔn ba? Bible sɛ Nyankopɔn ba ne onipa a osuro ɔno Nyankopɔn. Sɛ onsuro wo maame a obetumi abisa wo sɛ enti onipa we enti ne maame paa ni. Kwan a ɔfa so ne wo maame mpo kasa obetumi kasa enti abɔfra yi ne maame ni. Nanam ne efiri wo mu bae na ɔde n'ani wahu yɛ. Ɛna awiabere saa bere baabi biara wo a wotie me. Nea meka wo ne sɛ ma w'ani nna hɔ. Sɛ me no mmienu yɛfrɛ yɛn ho sɛ Nyankopɔn ba a ɛnyɛ sɛ da bia yɛtu mmirika ɛkɔ mission house. Na mmom sɛ me no mmienu yɛsuro Nyankopɔn na yɛsuro bɔne na yɛkyiri bɔne ɛno na ɛkyerɛ sɛ me no mmienu yɛ Nyankopɔn ba. Ɛnyɛ sɛ da bia yɛkɔ prapra mission house ɛna ɛkyerɛ sɛ me no mmienu yɛsom Nyame yɛ Nyankopɔn ba. Dabi. Si yɛka sɛ obi suro obi a kyerɛ sɛ deɛ wakyerɛ ne sɛ efie wem ɔnkɔ. Wotie ba ade we me de ato ɛmfa wobɛba na ɛda hɔ osuro no. Enti sɛ me no mmienu si yɛsuro Nyankopɔn de a ɛne yɛbɛkyiri bɔne na ɔbɛkyerɛ me no mmienu nneɛma bi a ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Enti na de memory verse na ma wo. Who is the Son of God? Is the person who fears the Lord. Ɛyɛ onipa a wosuro Nyankopɔn. Ɛnyɛ me a da bia meto nnwom wɔ Nyankopɔn fie ɛna kyerɛ sɛ meyɛ Nyankopɔn ba. Bible sɛ ɛnyɛ wɔn a wɔsɛ me sɛ Awurade Awurade no na ɔbɛkɔ so anyam na mmom wɔn a wɔyɛ m'agya a wɔsoro n'apɛdeɛ no, wɔn a wɔsuro Nyankopɔn no wɔyɛ n'apɛdeɛ. Nti wɔyɛ Nyankopɔn ma a ɛbere bi bɛdu sɛnea Bible aka ato hɔ sɛ me no mmienu Nyankopɔn bɛba bɛfa ne ma yɛbɛtu na yɛakɔ soro ahenni. Sɛ me no mmienu yɛnka Nyankopɔn ma no ho a ɛnyɛ de yɛbɛtumi akɔ soro ahenni. Ɛno nti na Bible ɛka kyerɛ me no mmienu sɛ Nyankopɔn ba ɛwɔ abodokyɛre. Ubu mfu ntɛm, unnidi atɛm, unyɛ basabasa. Nyankopɔn ba ɛmfa abufuo ɛma nipa nhu. Sɛ Bible ka sɛ mfa abufuo ma nipa kora nhu a asekyerɛ wɔ hɔ. Yɛde no bɛto nkyɛn. Na mmom ɛnɛ adesɛdeɛ a me no mmienu yɛsua no ɛnie sɛ hwan ne Nyankopɔn ba. Ɛnyɛ sɛ me no mmienu da bia yɛte mission house na yɛsi sɔfo nneɛma na kyerɛ sɛ me no mmienu yɛ Nyankopɔn ba ɔtɔ. Ɛnyɛ sɛ me no mmienu bɛkɔ akɔdi asaw asɔre fie yɛbɛbɔ drums yɛbɛto nnwom ɛna kyerɛ sɛ yɛ Nyankopɔn ma o. Deɛ kyerɛ sɛ me no mmienu yɛ Nyankopɔn ba ne sɛ me no mmienu bɛsuro Nyankopɔn. Na sɛ deɛ na yɛka sɛ obi suro obi a
kyerɛ sɛ deɛ ɔkyerɛ no sɛ ɔnyɛ no ɛno ana ɔyɛ deɛ ɔka sɛ ɔnyae no ɔgyae wotumi ka sɛ akora wei deɛ ɔnsuro me ɔmmu me kyerɛ sɛ deɛ wobɛka so ɔnyɛ no ɔnyɛɛ no wokuta biribi a ɔmpɛ sɛ ɔde bɛma no saa bɛpɛ ne Nyankopɔn teɛ baabi biara a wote me nka hyɛ fama wo nua kyɛ fama wo nua na ɔno nso ntie bi na Nyankopɔn bɛhyira wo wɔ bere a wokyɛ no na nhyira nso ba wɔ bere a wokyɛ no na yarewa tutu firi wo so Nyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ ɛyɛ Awurade Nyankopɔn no ahyɛ wo hwan ne Nyankopɔn ba sɛ me no mmienu sɛ yɛ Nyankopɔn ma deɛ a ɛneɛ moma yɛn nyina pintin sɛ yɛbɛgyae nkɔnkɔnsa ɛno ɛna yɛbɛka sɛ onipa yɛ Nyankopɔn ba fi sɛ Nyankopɔn ɛnni nkɔnkɔnsa enti sɛ wogyae nkɔnkɔnsa a woyɛ Nyankopɔn ba wogyae atoro a woyɛ Nyankopɔn ba wogyae ntɔkwako a woyɛ Nyankopɔn ba enti sɛ me no mmienu da so te saa nneɛma wei nyinaa mu a na ɛneɛ yɛmfrɛ yɛn sɛ yɛ Nyankopɔn ma I am the Son of God. I have to repent. Because according to the scriptures, Bible says, the kingdom of God will permit those who fears the Lord. The kingdom of God will permit those who does not steal. Nyankopɔn ani ebetumi ama me no mienu a yɛwɔ ha yi kwan wɔ bere a me no mienu yɛnkɔ ntɔkwa na yɛgya yɛ bufuo ɛno na bɛboa yɛn Nyankopɔn hyira wo ɔnyɛ wo kɛseɛ mese hyɛ video no fama wo nua na wo nua nso ɛntie bi wɔntie nkwagye asɛm baabi biara wɔ yɛ follow na Nyankopɔn bɛhyira wo Nyankopɔn bɛyɛ wo kɛseɛ ɔbɛboa me no mienu na ɔbɛma yɛn nkwagye Sunday a ɛbɛyɛ a Sunday di anim ya ɛyɛ live video ya share na Nyankopɔn bɛhyira wo frɛ wo nua frɛ kosua frɛ ya frɛ adwoa nyina yɛnhyia yɛntie Awurade Nyankopɔn asɛm yɛntie Awurade Nyankopɔn asɛm medin ɛne Gideon wobɛtumi afrɛ me Evangelist Jesus Abrante YouTube wobɛhu me wɔ hɔ wobɛtumi asɛkye Evangelist Jesus Abrante wobɛhu me wɔ hɔ Facebook Evangelist Jesus Abrante wobɛhu me wɔ hɔ ya share video no like na Nyankopɔn bɛhyira wo Nyankopɔn ɛhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ amen